Hi, good morning guys. This is a follow-up of my Celestia or Love follow-up with the doctor. We have a mask wearing protocol the hospital. So my baby, look at our baby. This is time for follow-up with the doctor. Hi. We're going, but something forgotten. The folder, the important. It's really beautiful. Ano mang lagi sila. Bisaya ba ito? Kulang mangganit. Kulang mangganit sila sa kulang mangganit sila sa kuan. Operation, kulang mga instrument. So okay, my grandkids is shopping. Ano kayo puan, ma'am? Para only 189 pesos lang na siya. Buy one, take one. Ali, ma'am, marshmallow. Yes, ma'am. Same, ma'am. Dili pwede, anak? Dili siya pwede. Oh, long time I never been back here. I'm a member. Lagi pangita ika na pangita kay murag kuha na kung tiil na gahawi tiguwang na beta gahawi na kung tiil pangutana na lang diabi kanang mga kardiro ba mga part sa kardiro. Okay, it's a long time ago and never been here because we don't have in the Domagatis. We don't know in Cebu. I'm a member of SNR. Oh, buy one get one.
Na siya din. Na kayo na kay daghan kay kulit ko sa taas na. Ina si Alden. Na brown. Brown. Pushbrush good ha? Pangit man to. Kanang Dako kayo siya. inano? Dako kayo siya. Kanang Nanguso mo mama. Amerika to gikan. Sus kinuko. Dili na niyo. Dili mo ra ginanay yang kwan kanang brown kahoy yang kwan. Brush dahi ba pushbrush I mean dahi gid siya ba? O kana na lang. Palitan na lang. Concrete. Magpalit na lang. Dito ko palit mo. Una ka. Nagyay walay gamit. Dili ka pang gamiton. Palit og daspan. Ana pagpalit og daspan kay nangabali na siguro tong mga daspan dito. Ha? Gusto ko ano na ko. Mas inani siya na ko. Kana o kanay mahipos siya. You have to ask if you can do that. Di. Kanang may nagidaspan siya kay mahipos din siya. Ah? Di ma-separate. Daspan mo. O ina naman akong kwan. Separate ang